हेलो। आज 16 तारीख महीना 6 2026 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय पोस्ट विलेज खंद्रा भाया उखड़ा बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल के तहत आज के तपसीली उपजाति एवं पिछड़ा वर्ग संख्यालघु समाज छिलेमेरा वेस्ट बंगाल NTSC एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2021 सेट मैथमेटिक्स क्लास 10 ने है स्टेट लेवले 1 है आजकल परीक्षा बंद आछे। क्वेश्चन नीलो क्वेश्चन 5 आछे। The ratio of the length of the corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Then the following ratio of their area is what? ऑप्शन ए 16:81, बी 81:16 और 4:9 डी ते 9:4। এটা অপশন এ আছে। কেন? দুটা সিমিলার করেসপন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল তার রেশিও একটা 4 আছে একটা 9 আছে, তার করেসপন্ডিং সাইড রেশিও 4:9 আছে। অ্যাকর্ডিং টু geometrical rule, when two triangles are similar and corresponding, the ratio of their area is equal to the square of the ratio of their corresponding side। মানে যা corresponding সাইড দেওয়া আছে তার মানে বর্গ সাইডে বর্গ করে তার এরিয়া বরাবর হয়ে যাবে। মানে সেটাই এখানে বলতে চাইছে। 4:9 মানে 4:4 আছে, তা 4-এ যদি বর্গ করি তো 16 হয়ে যাবে, 9 বর্গ যদি করি তাহলে 81 হয়ে যাবে, যেটা অপশান এতে আছে। একটা আজকাল বিচার তাদের ছেলে মেয়েদের প্রথম ভারতে থেকে অন্তিম ভারতে প্রত্যেক বিদেশিদের DNA টেস্ট হওয়া দরকার আছে। থ্যাঙ্কস।